बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान स्किल सेंटर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सूरतुल बकरा का बकिया हिस्सा आयत नंबर 21 से इंशाअल्लाह आज के सबक का आगाज करेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आइए इस आयत के आपको स्पेलिंग करना सिखाते हैं। स्पेलिंग के साथ ये है कि आप बआसानी तरीके से इस वीडियो के जरिए कुरान शरीफ सीख सकते हैं। या खड़ा ज़बर या, ऊपर छोटी मद है जिसे मद्दे मुनफसिल कहा जाता है। 2.5 से 3 अलिफ की मिकदार में आपने इसे खींच कर पढ़ना है। हमजा या ज़बर आई, या पेश यू, या अय्यु। हा नून ज़बर हन, नून अलिफ ज़बर ना, या अय्युहन्ना। सीन को आपने आइन के साथ मिलाना है। सीन आइन पेश सु, बा पेश बु, दाल वाव पेश दू, सुअबुदू। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू। रब्बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, रब्बा। काफ पेश कु, मीम लाम पेश मुल, रब्बकुमुल। लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, रब्बकुमुल्लज़ी। ख ज़बर ख, लाम ज़बर ला, खला। क़ाफ ज़बर क़, खलक़। काफ मीम पेश कुम, खलक़कुम। वाव लाम ज़बर वल, लाम ज़बर ला, वल्ला। ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर न, वल्लज़ीन। मीम नून ज़ेर मिन। क़ाफ बा ज़बर क़ब, मिन क़ब। लाम ज़ेर ली, काफ मीम पेश कुम, मिन क़ब्लिकुम। लाम ज़बर ला, आइन लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, लअल्ला। काफ मीम पेश कुम, लअल्लकुम। ता ज़बर तत, ता ज़बर ता, तत्ता। क़ाफ वाव पेश कू, नून ज़बर न, तत्तक़ून। वक़फ़न तत्तक़ून। हदर में दोबारा पढ़ते हैं। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आइए आगे पढ़ते हैं पहले हदर में। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله। آئیے اسپیلنگ کرتے ہیں یہاں سے۔ ناظرین آپ یہ الف خالی دیکھ رہے ہیں، الف کے اوپر زبر لگا کر الذی پڑھیں گے، اور جب اسپیلنگ کریں گے حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، الذی۔ ناظرین اگر آپ پیچھے
آیت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ اس آیت کو بھی ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے تتقون الذی پڑھنا ہے، نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے میں۔ جب آپ نے یہاں وقف کر لیا آیت ختم ہو گئی، جب آیت ختم ہوگی تو آپ نے آخر میں نون کو ساکن کرنا ہے وقفاً، تتقون، پھر آگے آپ نے الذی پڑھنا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جعل، الذی جعل، لام زبر لا، کاف پیش کو، لکو، میم لام پیش مل، لکو مل، حمزہ را زبر ار، ضاد زبر ضا، لکم الارض، الذي جعل لكم الأرض، فازر في، را الف زبر را، فرا، شین واو، دو زبر شاو، فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا، واو سین زبر وس، سین زبر سا، وس، میم الف زبر ما، اوپر بڑی مد ہے، حمزہ زبر ا، والسماء، بازر بی، نون الف زبر نا، یہاں بھی بڑی مد ہے، حمزہ واو دو زبر آؤں، والسماء بناء، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، لام زبر لا، وانزل، میم زیر می، نون سین زبر نس، مینس، سین زبر سا، مینس، میم الف زبر ما، پھر بڑی مد آ گئی، حمزہ زیر ای، من السماء، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، اوپر مد ہے بڑی، یہاں بھی مد، یہاں بھی، یہاں بھی، یہ چاروں مدات جو ہیں یہ مد متصل ہیں، 4 سے 5 الف کی مقدار میں آپ نے انہیں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ دو زبر ان، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فا زبر فا، حمزہ خا زبر اخ، فاخ، را زبر را، جیم زبر جا، فاخرج، بازر بی، ہاں کھڑا زیر ہی، بی ہی، میم زیر می، نون ثا زبر نث، ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثما، را کھڑا زبر را، تا زیر تی، من الثمرات، را زا زیر رز، قاف لام دو زبر قل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، رزقا لکم، من الثمرات رزقا لکم، یہاں وقف جائز ہے، آپ وقف کر سکتے ہیں۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا جیم زبر تج، عین زبر ع، لام باو پیش لو، فلا تجعلوا، یہاں سے پڑھتے ہیں من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله، آئیے آگے پڑھتے ہیں، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، آئیے سپیلنگ کرتے ہیں، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ، حمزہ نون زبر ان، دال الف زبر دا، ان دا، دال واو دو زبر داؤں، ان دا داؤں، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، وانتم، تا عین زبر تا، لام زبر لا، تعلا،
میم واو پیش مو، نون زبر نا، تعلمون، وقفا تعلمون. للہ اندادا وانتم تعلمون. تو ناظرین، آج کے سبق کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.